एवरीवन आज आको बस्तु एटा आपनाक देखाबले गई आसो एटु कोआ হয় रत्ती बुलिও কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় আপোনাৰ रोजरी पिक क्रेप्साई प्रेयर बीट और याक आमी यूज करूँ गोल्ड सिल्वर और আপোনাৰ কাৰ্ডৰ লগতো আপুনি यूज কৰিব পাৰে याक আমাৰ এনাৰ্জিজবোৰ বেলেন্স কৰে আমাৰ বিউটি আনে হাৰমনি আনে আৰু অলসো আমি ইয়াক আমাৰ লকাৰত থব পাৰোঁ টু গেইন মোৰ প্ৰসপেৰিটি এণ্ড ওয়েলথ আমি ইয়াক ইভিল আই প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে यूज কৰোঁ আৰু যদি আমাৰ কোনোবা এনিমি আছে সেই এনিমিজখিনিকো আপুনি প্ৰটেকশ্যন পাবলে আমি এই বস্তুখিনি এই रोजरी पिटो आमी यूज करूँ सो आपनालोके जदि आरो यार विषय जानिब बिचारे आमाक कन्टेक्ट करिब पारे आमाक डीएम करिब आमाक व्हाट्सएप करिब आमी डेफिनेटली हेल्प करिम और जदि आपनालोके ऑर्डर दिब बिचारे देन आमाक ऑर्डर दिब पारे थैंक यू।